yap la famille toujours xaymal wa journée ke ñamo ko kebe asiro afra fro agom sinesu kat kamunyan 2017 2018 2019 asu a montena ki ani gambana ko mandi kensunya tongo nyandi Kenya parce que fofu su gen dunano ko tongo nyagi atelle kane bana odi yaharun trindi odi gun trindi odi lomnun trindi odi khirsun trindi asuti gambana ko fo yan kefine asudu ko détermination be gimara gambana ko asudu ko détermination be gimara soni kar ka tele kane mo ko kebe kenku akhini marum oku gambana ko omeri nation ngar kara omeri nation ngar takhandi o gado kebe batte kenni fi bania soni ko haro sunan kebi o susuna nya bane ora soni kara den kane o sugamu na bogobe o susuan debu ko o susuan kongo to rakuku o susuan kongo kota su nanti o suan saxe fabe nanti o sumbana man sigi kembana ba ko go ko to rakte ado ken formal o suga ko to rakte man sigo ganti nyal sobe man siglenki o suganti kappa o la projet ni debri o soni karata man sigo suganti soni dome o ni soro dieru avant ni sangana dome iga soni dome kagel bani ngati ikeni gambana kwa idu bouton day i bare donc maromu akhini o sunu silamini nya ona ngiri tini sila marqué ton to rakku on a sila marqué on a gollu nyaade beri on a sila marqué on a de Allah ngir ko moko kebe kenya kato den kane o khonno fatime korna su fatime khakebe bane ngir kapbe ke kabnyan kenni man fo ku be ni gati gambana ko mulla fo yogo yani sonno mo kunno ko watte nyani watte be bure ngeni i khonne nyan khonne be bure ngeni aglawi den nokko be khumene ke ngeni jahannaba ken kumina fernya ina ke ngate jara ke ngate to ko manne fosununta khunyani agi sonno mo kunno ken fosununta khu igam kenya bugi fon i sonno mo kunno ken ni fi burenya i salluku e di sumuku ngesi mema har Allah yimme andu yente parce que Allah ke kongo ana ile foto kongo Allah yimani ko qur'ane ken no nanti dunte nga khu duute akon mane ngana sondo me ke no jahan al janna harama den kuma soni ko kedu wuteke ado kedu fosmonta ko kebe ga hanugo ke kade fernya khana ke ngara khana lato bakay soni ko sunanya bane soni ko su na mera ga bane soni ko su nanda ga dome kane debu kuna lingo sondu ko iti projet ni la darnyal soni kara sorondu ko iti misirun tax tegen soni kara sorondu ko iti mais mu kebe ken taxñal soni kara ke su man ke su wasi ke su yana kenya fo banal ken su kaba ku su lan taxñal ñam fo sang akhini hadam reme be ga simmen hadam reme be gen silami hadam reme be gen sobenya an katta ñan men du an ñing ko la gelo nanti anyam fo samme hadam reme donc kan xamale men ñani dome yimbi kuma aga bakka de be gen selba bi donc ko diga mo ñi ma ngi la sene kat soni kara muma nanti gambana ko onella o wasu mulla o mubar sere soni ko ñano la porte ou les portes sont toujours ouvertes donc xagana ñi mulla o ga soni kara tan kane khari jusqu'à présent Ousmane Bane o ku gudra tra Bane mais fi Bane bana na ko xana rit kenni afo sobe aganto rakunno ko ana nyaga gollu nyagene gambana ko e prêt soni kara na limo kapunanya odobu osuna ke ko ganni mo xana kenya to khasonno mo kem fosunta ko gambana ko on est déterminé fo fosunto ilani falle har o va tokkaya o nabre o temps o yonki on déberda parce que on Allah khalle nyakama on pare nyamri nyakama on kunga ngaka kuni wassalam antiga mena mo comme ibe ga gambana no angidin dey wa wona dey kunna contre nya quoi angende jide pranam buga gambana ko annan lo gambana ko annan bugu la dan bare mais kunti de bak bon man tiga mena mo katike côté kenga kutiye ga nyana khana kan quoi ouais kenga malla nyaka ga nyan sere parce que ni mission ko xoranya parce que ngir soni kar wol moko be ngir expérience be kita ko sino soni kara kenn fo côté parce que famille à côté ñani
anga gambana ko mulla anga panka ke mulla kha en famille ke soukaga igadi palle ko yang iganga jangana il faut vraiment être très fort pour résister parce qu'en famille amma en faba en gros tu as besoin de mais en liberté en doré kenkan foya en haju nyan kenka franchement akama ana tunan trek nke yimbi ko be ado sotani ben imani di fab ni ben gi falle kunga effort bana de ben toi tu devais doubler d'effort pour être encore plus fort voilà donc kenga amoko khoto mais ad courage nyaten ad drokote nyaten kha faire que sunya andi galt couture même ko be quand même an kenya de ben privilégié an famille ki na makuti quand même il faut vraiment mak buriya Allah buri c'est fait mais fait tout an truc combat ke noko ana nyandi khant couture même franchement quand on a 4 hectares c'est bien mais moi t'as côté donc Allah gana kenjo strebe kama alko xore jogal kama comme ambassadeur Gambana en direct comme ça ouais bon comme yorongo kuri pique-nique franchement ça a été bien passé à Gomu et au Kontandi à niveau d'Ambourou bon comme c'est la première fois yorongo gatoen irgi khadi lite pique-nique à Wori à Gomu à passer mo mais franchement il y a rien à dire voilà man diga me nam makal kat de kutu et encore est-ce que changement nya yorundo irgi na xam ko gebe changer par rapport Mauritanie Gambana ko noko est-ce que là dans toujours là dans il continue il continue à nous connaître seront fin comme il finit figue gadang sirim quoi différence begnya entre yerundo irginna ka différence begnya a gebe nyani parce que déjà on est des personnes comme na harlem ngana yirlem nu ben sare yeru yirgang ni wari yeri Gambana ko yeri dumu yeri khayrgi il faut que terni ga sangal côté mauritanien surtout ça a évolué parce que dobu yogona nyam ganni solo batini ike banani khalenki ils sont lidi baté même temps na ke interview que no yoy ko nyako nanti au départ Gambana ko geri kengen khoyer wal yeru meni la da batano ko sera veut dire que solo buru ko beni ga comment que mula imagine France que parce que geri France il y a ndakat karaba nanti khalom nu ngono une kunda une liga soni karakara donc dono ko kuma fam mais tellement que sensibilisation ni nganya fini boni nganya il faut ni ko ga fam siri ado fotani ça a permis aujourd'hui Gambana ko talla sembenkita vraiment aw sembenkita soni galo mais nokul yo boni ka nokul nti ban dobuntu ban debe su di logique ñaan debe su di moko ñaan mais alhamdulillah rabbil gona fay Gambana ko yeru ado yirgi yirgian yer khakam o wala nyagar waga khana nya voilà yirgi khakam ma quoi merci général Gambana parce que ganni musoro ni tediro mo den kharande ma yo ko ga tediro mo den kharande ma modi nak modi nani wacha modi ke khani yimro tana da kidil madrasa wacha ke ko ngari nyana do wonda ke khare man kenna franchement il a dit que la nambara ayan et xonger ko début interview ko nako faut soit un tongo à l'égard de bana pourquoi lenki igati ni xoju ko kéré parce que garé ñani no bawoni ku ben su daga ay gati ni idaga ko mo ñani ganni o woti di xaran suugu nya idi xaran ko man yimuro mo ini xaran siri ini ni den jama palu na di xaran est ce que iku ganni ga ko mo be toi ko ganni ma est ce que wiro mu tiwi den noktana donc ngega kebe kongo Gambana ko munda ku beni swagen lada batano xam xaram mu ñu makinya parce que gama khafabni o fabni ku beni xarangundi igamo kisbani beni xarangundi rien ne nous garantit nanti harbi sey woro mu xarangundi anya madrasa ou pas nke préféré lemme quartier ke no na stock en tout cas walu fulle ani lum xarangundi qur'ane bane ke ayam fosu nanti ni lemme mutu dem soni kam madrasa ke personnellement je le fais partie de faire donc on tout concerne certains khaga de ba won sere ngel hasidin ken hasidin nyata quoi fo ñani sonno mo kuno ko fo ñani Allah gadri sonno mo kuno ko ante bakke kundu inti xala ngana islam ak il faut mourina fo muri fanya fo muri mo ko begen ado hasida ko ka donc ken ñani nga kebe concerne maramu système sous façon ngebe ñan pour aller maintenant qur'an khara ma ganya hafiz anani kulada batano kulada modni
il fait iro mun fait igo oro mun khrangu ni parce que rien ne nous garantit nanto oro mun trinia taliban sougano oro mun ti lene la comment ko debel e fi bané kena exemple ko khada nke fa bar kenya de ber depuis ko bucile mano nke mu dem bakarondu jamais de la vie oro wari girmaka kenya girmaka oro mun na sare o gatella kin kulada modinia iga tapulone partout donc kun tapu do kun gollu ben girinu do lo muko baté depuis non nyani gi gollu njopala donc c'est soit gani gambana ko ay gambana ko mu ngayre toi ko ngi maki la kun tapu kinan mais xam ma rek laada modi wari aga tapel lona lemme parce que tapé kebe gawoy kun tapu ay go sizini depuis ansare kota donc igati lenki o solo kube no katini infini kitu mais parce que kun solo idi ganda depuis bucile manu iyani gandu ko ngi di yiga iyandi wank annal lemme mutu o su fabi no kismeni isudak wanki no kunya iger jini beniria iger fo ben sanria inti postre surone iger golle fre su deberi kenni aga tokhini kitu ko no mo kebe donc oromu imma tapé suriya inda sare sre surna le wankal le maru daga Chine daga Amérique daga noktana agebenen mais magdak wankal le maru lada modiba anti fofo su deberni aga fo suronanke donc quel message ka ngeen lancer ka question bana yimma par rapport lenki LK combattant coréen star combattant c'est la deuxième fois que ngar ni technique ko mais c'est rani nga sugun trinkan très bien sur YouTube voilà même tout à l'heure nga concentré nga sugun trinkan voilà mais comme ku fini meni wa hakunga la nga 731 ngo ora nga gajange be khatanki tebe ga mako oy wal tout dans les réseaux sociaux et tout mais comment kengo tani filso ngeta filandar mais wontu wala ga lenki LK actuellement afa entière fa Dakar sinon première édition annuelle il était là première édition au Godebel Parc Saint-Mandé deuxième édition gare Mbouré Niani hier on te agani nokko be hier mais actuellement comme ça il est à Dakar sinon c'est quelqu'un qui est là qui bosse même tout cas même hagar affiche ni koubeni wari c'est lui qui a fait tous les affiches même ngeni Mortani on a travaillé ensemble même si agam ko de kamu boulé do par rapport parce que Khram Mokheniani l'école Khram Mokheniani français donc l'école Khram Mokheniani il a beaucoup de travail à faire donc voilà donc d'accord merci au content du bourou derrière la famille merci merci beaucoup merci à la famille